Dako ang pagpasalamat sa kapulisan sa Jensan sa publiko nga misunod sa gipatuman nga seguridad atol sa 5 ka adlaw nga sraamit gikan Mayo 13 hangtod Mayo 17 ning kasamtangan nga tuig sa Antonio Acharon Sports Complex, Barangay Kalumpang. Sumala ni Jensan City Director Police Colonel Nicomedes Olivar Jr., generally peaceful ang kasaulugan sa SRAA ug wala sila'y natala nga mga krimen alayon niini. So far, so good ba? Mayo ang atong dagan sa atong SRAA from day 1 to kagahapon nga culmination nag-enta. So far, mamatay yung mga reports sa mga naitala nga mga crimes sa mga pagsaulog sa SRAA. So, i-applause na kayo sa atong Honorable Congressman o si Honorable Mayor na zero crime related sa SRAA. Nasayran nga mikabat matud pa sa kapin 900 nga security personnel ang gipakatag sa Jensan alayon sa SRAA og nakatabang kini sa pagmintina sa kalinaw sa palibot. Human sa aktibidad, gipabalik na ni Police Colonel Olivar ang kapulisan sa nagkadaian nila nga unit. Ato nang balik sa normal ang ilang deployment diri. Peaceful kayo atong pagsaulog sa SRAA diri sa atong lugar sa General Santos City. Salamat sa ato mga nagsuporta ni SRAA SOC Sergeant Regional Athletics Association 2024. Lalo na sa ato pinalagang nga City Mayor Dorely Geronimo Pacquiao. Labi na sa atong mga kapulisan, atong mga barangay tanods, traffic enforcers, mga force multiplier, atong mga nag-volunteer para sa situation sa mission order nga hapsay o kalinaw. Nahimong successful nga walay kagubot, walay nahitabong mga aksidente, mga incident. So apan nga nag-dominate ang sportsmanship sa matagusan nato. Dugang pa ni Kapitan Dupalco, wala na yung mga kapulisan nga gideploy sa mga eskwelahan tungod nanguli na sab ang mga delegates sa nagkalain-lain nila nga lugar. Samtang, abli na usab ang mga gipasiradan nga kadalanan sa Barangay Kalumpang. In the heart of changing lives kini sa Enami Mugpon, Brigada News.